दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अरे इकरा, आपको पता है कि डॉक्टर बबलू बच्चों की दुनिया सीजन 2 के लिए यूरोप की टूर से जर्मनी के जलसे पे आ गए हैं। जी, और वो बता रहे थे कि उन्होंने प्रोफेसर भोला और मुदब्बिर भाई से भी मिलना है। अरे हम तो बातों में ही लग गए, हमने तो बच्चों को सलाम ही नहीं किया। जी, तो बच्चों, या जैसे डॉक्टर बबलू कहते हैं, बचकान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खास है। बच्चों की दुनिया का एक खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम ये प्रोग्राम जलसा सालाना जर्मनी से नशर कर रहे हैं और आज के हमारे खास मेहमान होंगे जी डॉक्टर बबलू। जी बिल्कुल, डॉक्टर बबलू इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मैं एक्साइटेड हूँ। ये जलसे का बहुत ही मुख्तलिफ है। अभी मैंने सारी जगह नहीं देखी, लेकिन पिछले सालों में तो बड़े बड़े हाल थे, कुछ दोस्त मिल ही नहीं रहे थे। और इस साल देखो कितने अच्छे टेंट लगे हुए हैं। जी इकरा, ये जगह तो बहुत ही मुख्तलिफ है और वाकई में इधर आते ही तो मुझे कुछ दोस्त भी मिल गए हैं जिनसे मैं 1 साल बाद मिला हूँ। सलमान, ये आपको पता है, ये भी जलसा का एक मकसद है, यानी एक दूसरे को मिलना और भाईचारे को बढ़ाना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि वो क्यों इस जलसे पे आते हैं और ये है उनके जवाब। हुजूर को देखने, कुल्फी खाने, खेलने, मैं फिर हुजूर के साथ नमाज पढ़ने के लिए, ड्यूटी करने, मैं कज़न्स को मिलता हूँ, मैंने आलू गोश्त खाने, मुझे नहीं पता, नई चीज़ सीखने के लिए, कज़न के साथ खेलने के लिए, मैं पानी की ड्यूटी करता हूँ, जैसे मैं हुजूर को मिलूं। बच्चों ने कितने प्यारे जवाब दिए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, हम शायद ये नहीं जानते कि जलसा असल में क्यों होता है। जी, आपको पता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र भी किया था, ये जलसा उन्होंने अल्लाह ताला की खुशी के लिए काम किया था और उन्होंने ही हमें भी बताया था कि हम ये जलसे पे क्यों आते हैं। जलसे के 3 दिन हम मुसलमान अहमदियों के लिए बहुत ख़ास दिन होते हैं। बड़े और बच्चे बहुत पहले से जलसे की प्लानिंग कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलसे में शामिल होने की क्या वजह बताई थी? सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करना और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है और अल्लाह ताला के साथ अपनी मोहब्बत बढ़ाना है। हम इतनी ज़्यादा तादाद में बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं और तकरीरें भी होती हैं। इन तकरीरों में हमें बताया जाता है कि कौन से काम अल्लाह ताला को पसंद है और हमें करने चाहिए और कौन से काम अल्लाह ताला हमें करने से रोकता है, क्योंकि उनको करने से हमें ही नुकसान होता है। जब हम उन बातों को खामोशी से सुनते हैं और फिर अम्मी अब्बू से समझकर उन पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होता है। एक दूसरा बड़ा मकसद बच्चों ने भी बयान किया था और वो ये है कि इस जलसे पे हम अल्लाह ताला के बंदों से भी मिलते हैं। जलसे पर बहुत से लोग होते हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें। बच्चे भी अपने से छोटे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और ड्यूटी भी दे सकते हैं। बस बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये भी सिखाया था कि ये जलसा कोई मामूली यानी कोई आम मेला नहीं है। इसमें हम लोगों से तो मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा अल्लाह ताला को याद रखते हैं और अल्लाह ताला की ही बातें करते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका खेलना भी अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि अभी उनको पता नहीं होता कि क्या ठीक है और क्या नहीं। तो बच्चों, अब समझ आया कि जलसा का असल मकसद क्या होता है। इसमें कुछ बातें तो मेरे लिए भी नहीं थी और मैं इंशाल्लाह ड्यूटी भी दूंगी। आपको पता है इकरा कि हमारा ये भी काम खिदमत यानी ड्यूटी है। अच्छा। सलमान, आपको मेंढक में सबसे अच्छा क्या लग रहा है? मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इधर ज़्यादा जगह है और सब कुछ खुला खुला है। भाई, अभी तो ये जगह बड़ी लग रही है। आपने कितनी अच्छी बात की है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी यही कहा था कि जगह छोटी से छोटी पड़ती जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला की जमात बड़ी से बड़ी होती जाएगी।
دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا تھا کہ واسع مکانہ کا، جس کا مطلب ہے کہ اپنے مکان کو بڑا کر لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور مہمانوں میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ یہ نشان جرمنی جماعت نے بھی دیکھا۔ جرمنی جماعت کا سب سے پہلا جلسہ سالانہ 1975 میں ہوا، جس میں تقریباً 70 افراد شامل ہوئے۔ یہ جلسہ ہمبورگ کی چھوٹی سی فضل عمر مسجد میں ہوا اور بچکان کچھ سالوں کے بعد ہی جلسے میں شاملین کی تعداد 70 سے 700 ہو گئی۔ اس وقت ہی لوگ کہتے تھے، دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، لیکن وہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ 1981 سے 1985 تک جلسہ سالانہ جرمنی فرینکفرٹ کے کچھ چھوٹے ہالز میں ہونے لگا۔ تعداد پھر بڑھتی گئی۔ 1985 میں پھر جماعت کے جلسے ناصر باغ کوسکیغاؤ میں ہونے لگے اور یہ جگہ پھر جماعت کی بھی ہو گئی۔ 1987 کا جلسہ جرمنی ایک بہت ہی خاص جلسہ تھا، اس میں پہلی دفعہ ہمارے ایک خلیفہ شامل ہوئے، حضرت خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرکت کی۔ 1989 میں جماعت احمدیہ کے 100 سال پورے ہوئے۔ اس جرمنی کے جلسے میں 7000 سے زائد لوگ شامل ہوئے، پہلے 70، پھر 700 اور اب 7000۔ الحمدللہ، اللہ کے وعدے کے مطابق جرمنی میں بھی جماعت تیزی سے بڑھتی گئی۔ ناصر باغ اب چھوٹا ہو گیا، اس لیے 1995 مائمارک منہم میں جلسہ ہونے لگا۔ اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہال تو اب کبھی بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ یہ ہال تقریباً بھر چکا ہے۔ پرسوں جب معائنہ ہو رہا تھا، امیر صاحب نے مجھے کہا کہ بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا ہال مل گیا ہے، بس اب فکر یہ ہے کہ بھرے گا کیسے، بالکل خالی خالی نہ دکھائی دے۔ اب آپ دیکھ لیں، اس ایک کونے کے سوا جس کو عمدن انہوں نے شامل نہیں کیا، سارا ہال کناروں تک بھرا پڑا ہے۔ اللہ اسی طرح آپ کو برکت پر برکت دے اور ہر بڑا ہال جو آپ کو ملے وہ چھوٹا ہو جائے۔ جماعت احمدیہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ ہر سال غیر معمولی ترقی کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور ہر سال قدم آگے ہی بڑھ رہا ہے۔ اور جو جلسے کے ہال اتنے بڑے لگتے تھے، ایک بار پھر وہ چھوٹے ہوئے۔ 10 سال سے زیادہ جلسہ جرمنی کے شہر کارلسروے میں ہونے لگا۔ تعداد اب 40,000 ہو چکی تھی۔ 2023 میں ایک سال کے لیے جلسہ اسٹٹگارٹ میں بھی ہوا۔ ہال تو بہت بڑے تھے، لیکن ابھی وہ اتنی بڑی جگہ بھی جماعت کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ اور اس سال اب جلسہ اتنی بڑی جگہ پہ ہو رہا ہے کہ پہلے جلسے کی جگہ تو ادھر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ کو 50 ایئرز کی کہانی چند ہی سیکنڈز میں بتا دی، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ واسع مکانہ کا، اپنے مکان کو واسع اور بڑا کر لو۔ اللہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت بڑے سے بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ تو بچوں، ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ڈاکٹر ببلو بھی اس جلسے پہ آئے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ جلسہ کیسے لگ رہا ہے، کیوں اقرا؟ جی میں ملاتی ہوں۔ ڈاکٹر ببلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ السلام علیکم سلمان، السلام علیکم اقرا، اور السلام علیکم بچکان۔ ڈاکٹر ببلو، آپ کو جرمنی کا جلسہ کیسے لگ رہا ہے؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ ادھر تو اتنی بڑی جگہ ہے، اتنے زیادہ بچے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ہیں اور سب آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ تو بتائیں کہ اپنے بچوں سے تو باتیں کی ہوں گی، کیا آپ پروفیسر صاحب اور مدبر بھائی سے ملے تھے؟ جی بالکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں جلسے پہ آؤں اور اپنے مدبر بھائی سے نہ ملوں؟ لیکن ہاں، وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی مصروف تھے۔ میں تو اپنے سفر کے بعد جلسہ کو خوب انجوائے کر رہا ہوں، اور مدبر بھائی کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھولا بھی MT میں ہی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ ان سے بھی مل کے بہت ہی اچھا لگا۔ ڈاکٹر ببلو، بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے؟ پروفیسر صاحب، کیا آپ کے مکان میں پکے کرائے دار ہو گئے ہیں کہ ہے کوئی خوشخبری؟ آپ سب بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بچوں کی دنیا سیزن 3 میں پھر بچوں سے ملوں گا اور ان سے خوب باتیں کروں گا۔ چلیں اب ادھر کچھ ہی دیر میں
जलसे का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, डॉक्टर बबलू जाते जाते हमें ये भी बता गए कि वो बच्चों की दुनिया सीज़न 3 में वापस आ रहे हैं। अरे वो तो आपने सुन ही लिया, लेकिन वो ये भी बता रहे थे कि जलसा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हमें भी अब बच्चों से इजाज़त लेनी चाहिए। तो बच्चों, यूट्यूब पे हमें ज़रूर फॉलो करना और अपनी अम्मी और अब्बू से कह के एक दफ़ा सीज़न 1 और सीज़न 2 फिर से देख लेना। हम चलते हैं। आप सबको हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।